Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Qomi'ut Tughyan halaman 10, cabangan iman yang ke-29 tentang menghormati Al-Quran. Sebagian dari menghormati Al-Quran seperti wa alla yusabba ghasalatuhu ala kana satin idza tasala bikina bikitabatihi mustashfiyan ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yusabba lan yento ora den soaken apa ghasalatuhu banyu basuani Al-Qur'an. Banyu waswani Al-Qur'an ora den soaken ala kanasatin ing ngatasé padusan. Ala kinasatin ing ngatasé padusan idza tasalah ari kalani masuh sapa sahsu. Idza tasalah ari kalani masuh sapa sahsu bi kitabati kelawan banyu tulisani Al-Qur'an. Kelawan banyu tulisani Al-Qur'an mustasfiyan hale wong kang amrih waras. Hale wong kang amrih waras min sangking loro wala fi maudhi'in lan ora ing dalem panggonan najasatin kang najis. Wala fi maudhi'in najasatin lan ora ing dalem panggonani najis. Wala fi maudhin najasatin lan ora ing dalem panggonane najis. Wala ala maudhin lan ora ing ngatasé panggonan yuta'u kang den tekaken apa maudhi. Yuta kang den tekaken apa maudhi. Walakin ala nahiyatin lan tetapi ing ngatasé pejajahan tetapi ing ngatasé pejajahan minal ardi sangking bumi fi buqatin ing dalem panggonan fi buqatin ing dalem pekarangan layat uha kang ora tau ngidek ing buqah. Layak uha kang ora tau ngidek ing buqah sapa annasu menungso au yafiru utawa ngeduk sapa sahsu ngeduk hafiratan ing luwangan ngeduk fi maudhi'in ing dalem panggonan sifate maudhi'in tahirin kang suci apa maudhi'in hatta ya subah sehingga ngesoaken sapa sasu ing mak min jasadi saking jasate sasu fitil kal hafirati ing dalem mengkunu luwangan sumayak sibuha muka nuli nguruki sapa sahsu ing hafiro au fi naharin utawa ing dalam kali kabirin kang gede opo nahar tali tukang bisa campur opo mak bimaihi kelawan banyuni naharin kabirin fasaya jeri muka mili opo mak muka nuli mili opo mak wa ayyu sammiyalan yento nyebut sapa sahsu Allah ing Allah ala kulli nafasin ing dalem ing ngatasé saben-saben ambekan ala kulli nafasin ing ngatasé saben-saben ambekan idza katabahu ari kalani nulis sapa sasu ing
hafaroh ari kalani nulis sapa sasu ing hafaroh au syaribahu utawa ngombe sapa sasu ing ma utawa ngombe sapa sasu ing ma wa yu'azimah lan ngagungaken sapa sasu anniyata ing niat wa yu'azimah lan ngagungaken sapa sasu anniyata inna fi dzalika ing dalem mengkunu kitab fa innallaha muqassatuhuni Allah iku yukti bakal nekaaken sapa Allah ing sasu Allah ing sasu ala qadri niyatihi ing atase sak kira-kirane niyate sasu niyate sasu wasu'batu bismillahirrahmanirrahim wa alla yusabba ghasalatu ala kanasatin idza tasara bi kitabati mustasfiyan min saqamin wala fi mawdi'in najasa wala ala mawdi' yuta walakin ala nahiyati minal ardi fi buqatin la yatuha nas aw yafira hafiratan aw fi mawdi'in tahirin ila akhirih. Termasuk menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran adalah ketika Al-Quran itu nih dengan tujuan, saya ulangi langsung wala yusab menjadi air yang dibuat membasuh Al-Quran tidak boleh dituangkan di sembarang tempat, tidak boleh. Kita itu menulis Al-Quran kemudian dihapus pakai air. Tujuannya buat kesembuhan anak saya. Wala fi maudin dan bukan tempat yang najis. Jadi nanti air basuhan Al-Quran tidak boleh dibuang sembarang tempat. Bikina satin lagi mustasfian ingin sembuh atau jangan diletakkan di tempat yang najis atau tempat yang bisa diinjak, yang biasa diinjak oleh orang lain, itu tidak boleh. Itu cara nanti nih, caranya nih ya kan. Namun wala yusuk. Dan jangan walakin ala nahiyatin minal ardi fi buqatin la yatuhan nas aw yaghfiru haqiratan fi mawdi'il zahir. Tapi air basuhan Al-Quran supaya dituangkan di tempat yang terbuka, yang tidak pernah dilewati oleh orang lain, atau menggali lubang di tempat yang suci. Kemudian nanti airnya itu air yang dituangkan ke tubuh, ya biar masuk ke dalam lubang. Berarti ketika mau dibuat mandi nih Al-Quran, air Al-Quran buat mandi, ya ada sebaiknya kita itu membuat lubang dulu, kemudian anak yang mau dimandikan diletakkan di atas lubang sehingga air Al-Quran itu jatuh pada lubang tersebut. Setelah jatuh ke dalamnya baru ditutup kembali. Ya akhirnya gimana? Akhirnya yang diinjak oleh orang itu bukan bumi yang sudah ada air Al-Quran, bukan. Di atasnya. Saya ini lubang di sini, kita siram, ini air masuk. Setelah itu ditutup kembali latan yang di sini itu tidak termasuk Al-Quran sudah. Air yang disentuh enggak bisa. Airnya sudah ke bawah, nah atasnya itu tutup. Sumayat sibu, jadi setelah itu kemudian dimandikan lagi. Au finaharin, atau diletakkan di sungai yang besar, atau lebih mudahnya apa?
air bacaan Al-Quran sisanya dibuang ada di air, di laut, boleh kan nanti bisa menyatu. Au fi naharin yahtalitu bima'ihi fayajri wa ayyusamyallahu ala kulli nafasin idza katabahu aw syarabahu wa yu'adziban niyata fi dzalika fa innallaha yu'tihi ala qadri niyatihi. Atau air basuhan Al-Quran itu dibuang di sungai yang besar sehingga bercampur dengan air tersebut, atau gimana, letakkan di laut, sama-sama. Air yang mau digunakan obat untuk menyembuhkan orang sakit, wa yusamma wa ayyusammiyallahu ala kulli nafasin idza kataba aw syaribahu wa yu'azziman niyat fi tilka fi dzalika fa innallaha yu'tihi ala kulli niyati. Jadi setiap nafas ketika kita menulis atau ketika memberi minum kepada orang yang sakit, orang itu sudah mengabaikan niatnya. Fa innallaha yu'ti ala qadri nabiyhi. Di setiap nafas ketika menulis atau memberi minuman kepada yang sakit, supaya disertai dengan pembacaan dengan menyebutkan lafaz Allah. Jadi di sana Allah setiap nafas yang memandikan, setiap nafas orang yang memandikan itu gimana? Menggunakan lafaz Allah nanti itu bisa mantap. Jadi ketika kita itu menulis atau minum atau menggabungkan niat, ini dia fa innallaha yu'tihi ala man yasha. Jadi ketika minum atau menulis supaya niat yang kuat, karena Allah itu akan memberi sesuatu sesuai dengan niatnya bagaimana. Jadi apa kata niatnya? Waswabatu bismillah. Jadi semua itu termasuk cara menghormati Al-Quran, mengagungkan kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Waswabatu utawi cawangane iman al-isruna kang nomor 20, al-isruna kang nomor 20 hatta al-isruna kang nomor 20 iku Allah aswambatu waswambatu tawi jawangane iman al-isruna kang nomor 20 iku at-taharatu sesuci. Qala dawu sapa Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydikum ila fariqan. Idza ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum ing dawu ya ayyuhalladzina ya ayyuhal wasomatu tawi cawangane iman al-isruna kang nomor 20 iku at-taharatu sesuci. Qala dawu sapa Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah ing dawu ya ayyuhalladzina he wong akeh ya ayyuhalladzina he mengkono wong akeh silai alladzin amanu kang padha iman sapa alladzina amanu kang padha iman sapa alladzina idza kuntum ari kalane ngarepaken jumeneng sira kabeh
ari kalani ngarepaken jumeneng sira kabeh ila sholati maring salat ila sholati maring salat ila sholati maring salat fausilu muka masono sira kabeh maso sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh ing pira-pira wajah sira kabeh ing pira-pira wajah sira kabeh wa aidiyakum lan pira-pira tangan sira kabeh ilal marafiqi tumeka maring sikut wamsahu lan ngusapo sira kabeh biru usikum kelawan pira-pira sirah sira kabeh wa arjulakum lan pira-pira sikil sira kabeh masuk ilal ka'baini tumeka maring polok loro ilal ka'baini tumeka maring polok loro wa ing kuntum lan lamun ono sira kabeh iku junuban wong kang junub iku junuban wong kang junub fatahharu muka sesuci sira kabeh fatahharu muka sesuci sira kabeh wa ing kuntum lan lamun ono sira kabeh iku marudha wong kang lara au ala safarin utawa ing ngatasé lelungan au jaa utawa teka sapa ahadun wong siji au jata teka sapa hadul wong siji mingku mahale engkum kang saking sira kabeh minal iti saking ngisi minal iti saking ngisi aula mastum utawa jempok sira kabeh almaa utawa jempok sira kabeh annisa ing pira-pira wong wadon falam tajidu muka ora nemu sapa falam tajidu muka ora nemu sira kabeh muka ora nemu sira kabeh ma'an ing banyu fatayammamu muka tayammumu sira kabeh sa'idan ing lebu thayyiban kang bagus sapa sa'da thayyiban kang bagus sapa sa'da famsahu muka ngusapo sira kabeh famsahu muka ngusapo sira kabeh biwujuhikum kelawan pira-pira rai sira kabeh wa aidikum lan pira-pira tangan sira kabeh lan pira-pira tangan sira kabeh minhum saking minhu saking sa'idan bismillahirrahmanirrahim was-su'batul isruna at-taharatu qala Allah ta'ala ya bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum arjulakum ilal ka'bain. Jadi cabangan iman yang ke-20 adalah toharoh, bersuci, berwudu, mandi janabah ilahi. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ini cara wudu. Ini firman Allah, orang-orang yang beriman. Idza qumtum ilas sholati faghsilu. Jadi ketika kita itu mau sholat supaya bersihkan tubuh kita.
wajah kita bersihkan, kedua tangan bersihkan sampai pada sikut. Itu yang dibasuh. Fagsilu wujuhakum, dalam masalah wudu membasuh wajah, tangan itu dibasuh. Kalau dibasuh airnya harus mengalir. Wamsahu lan ngusapo sira kabeh biruusikum kelawan piro-piro sira-sira kabeh, wa arjulakum lan piro-piro sikil sira kabeh, ilal ka'baini maring tumeka maring polok loro, wa ing kuntum lan lamun ana sira kabeh iku junuban wong kang junub Allah aru muka sesuciya sira kabeh, muka sesuciya sira kabeh, wa ing kuntum wa ing kuntum lan lamun ono sira kabeh iku mardha wong kang ridho, wong kang lara, au ala safan utawa wong kang lungan. Wong kang lungan sudah niki nggih. Au jatuh teko sapa hadun wong siji mingkum saking sira kabeh menawa itu saking wong kang sing, au lamastum utawa lamun jempok utawa jempok, au lamastum utawa jempok sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon, falam tajidu muka ora nemu sapa sira kabeh maan ing banyu. Oh niki sudah ya, niki sudah dengan banyak. Di sini seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kuntum. Jadi ketika kita mau sholat itu supaya melakukan wudu, membasuh wajah, kedua telapak tangan sampai sikut dibasuh. Sedangkan masalah kepala itu diusap. Wa arjulukum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattahharu. Dan nanti bila mana niki famsahu biru, sedangkan masalah kepala supaya diusap, membasuh kedua kaki sampai pada mata kakinya, ini yang wajib. Fagsilu wujuhakum wa aydikum ila ilahi. Jadi caranya wudu berarti ini basuhlah wajah, kedua tangan, kepala diusap, kaki itu dibasuh sampai mata kaki, lebih sedikit. Ini sama dengan membasuh tangan. Membasuh tangan waktu wudu itu sampai sikut. Melebihkan sedikit dari sikut hukumnya wajib. Sama dengan kita ketika membasuh wajah. Dari mana? Dari tumbuhnya rambut. Tapi yang rambut sini yang kecil-kecil itu namanya sini itu gimana? Itu harus terbasuh. Jadi kulit harus sampai pada dalamnya itu. Wa in kuntum, kalau memang sakit atau perjalanan, au ja'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu. Au jad minkum minal ghaid, atau orang itu tidak bisa niki ulama, atau dalam keadaan najis atau menyentuh orang perempuan dan tidak ada air. Jadi ketika kita itu tidak punya wudhu karena batal atau gimana, cari air nggak ada, bagaimana? Fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka supaya melakukan tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum itu pakai debu. Ya nanti ya tayamum itu tidak perlu ngusap sebagian kepala, ngusap kaki sebagian dibasuh, tidak. Cuma yang penting wajah dan kedua tangan lah niat. Dalam masalah tayamum itu termasuk ibadah yang mempunyai permulaan dua. Ibadah yang mempunyai permulaan dua, niatnya harus bertempat di kedua-duanya. Pertama, permulaan pertama memindah debu, permulaan kedua mengusap wajah. Dan nanti cuma mengambil satu. Ingat, kalau sini sudah diambil,
Jangan nanti kembali ke sini lagi, jadi tempat lain. Jadi nawa itu berarti nih nanti tayamum nih niat di harus masuk nih, niat kapan? Ketika memindah, pertama kali memindah debu ini di tangan sini, mindah niatnya nawaitu tayammumah listibahati sholati. Jadi niki satu bukan niki satu buat wajah. Nah nanti ini usahakan dari sini lagi niki gini. Ini tayammumnya. Nah, setelah mau mengusap tangan, jangan manggil di sini lagi, tapi tempat lain sini. Kemudian nanti, nah ini dibagi dua gini caranya. Pengusapan tangan niki sebelah. Ini zahirnya buat mengusap zahirnya tangan, yang di sini buat batinnya. Jadi niki gini. Nanti gini. Ini nanti bisa. Sampai melebihi sikut baru gini. Ini sudah terkena semua. Nah, nanti ini gini lagi. Ini separuh. Jadi ini nanti gini, ini buat belakang, ini. Jadi jangan gini. Kalau gini tangannya nanti di sini nggak terbaik. Tapi kalau gini bisa diusap. Nah setelah itu gimana? Ya sudah selesai. Nah kalau memang ini sakit, badannya penuh dengan najis, menggunakan air tidak bisa, dilap tidak bisa, kan nanti tambah parah. Tayamum tidak bisa, wudhu pakai air tidak bisa. Berarti soalnya gimana? Namanya sholat li hurmatil waktu, hanya menghormati waktu. Pun kembali pada ini pelanjutan, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dalil firman Allah yang menyebutkan masalah cara-caranya wudhu dan cara tayamum. Wa qala lan tawassafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawu at-tahuru syatrul iman. Summa qala sahimi at-tahuru bi dhammil ta au awil ayil wudu zahiriyu wal batiniyu nisful iman bi'tibaris sawab. Ing dawu at-tuhuru qala wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Ing dawu at-tuhuru utawi pira-pira sesuci iku syatrul imani separoni iman. Summa qala mukonuli dawu sapa as-Suhaimi Imam Suhaimi dawu at-tuhuru ing dawu at-tuhuru utai lafat at-tuhuru tai sesuci bi dhammit ta iklawan dhammit ta ayil wudu tegese wudu al-zahiri wal batin nisful iman bi'tibaris sawabi. Wal batin lan kang bong iku ayil wudu tegese wudu al-zahiri kang bong zahir apa wudu wan wa wudu wal batini lan kang bangsa batin apa wudu iku nisful imani separone iman bi'tibaris sawabi kelawan milang-milang ganjaran. Qala damus summa qala damus sapa Hatim Kiai Hatim li Asim ibn Yusuf maring Kiai Asim bin Yusuf idza hadara arikalani tumeka apa waktu sholati waktu sholat tawaddu'a muka wudu sira wudu aini kelawan wudu loro wuduan nyatane wudu zahiron kang zahir wa wuduan lan wudu batinan kang batin. Qala dawu sapa Asimun Kiai kaifa dzalik kaifa iku kaya apa dzalika utawi mengkuno wudu aini utawi mengkuno wudu aini wudu aini. Qala dawu sapa Hatim
Jadi qala dawu sapa saya ulangi Bi'tibari sawabi kelawan milang-milang ganjaran lo qala dawu sapa Hatimun Hatim li Asim ibni Yusuf maring Kiai Asim bin Yusuf idza hadara waktu sholat tawadda wudu aini wudu an zahiran wa wudu an batinan ing dawu idza hadara ari kalani tumeka apa waktu sholati waktu sholat tawadda muka wudu sapa sira wudu aini kelawan wudu loro wuduan nyatane wudu zahiron kang zahir wa wuduan lan wudu batinan kang batin kala dawa sapa Asimun Kiai Asim kaifa iku kaya apa zalika utai mengkono wudu ay kala dawa sapa Hatim amma wudu zahiri anapun utai wudu kang zahir iku fata'lamu muka ngerti sira wa amma wudu'ul batini anapun utai wudu'e batin iku bis fasawabu muka taubat iku fataubatu taubat wa nadamatu lan ketun wa tarkul hililan tinggal ngunek-unek wan tinggal ngunek-ngunek kala dawu sapa Asimun Kiai Asim kirian nggih wa tarkul hililan tinggal pengundat-ngundat wal hisilan belawut wasyakilan mamang wal kibrilan kumedhe wa tarkuhum bin dunya lan ninggal demen dunyo wasana il halki lan tinggal pengalemi makhluk wariyasati lan dadi pengarep intaha wus tutuk apa qaulu Hatim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Qala summa qala as-sami at-tuhuru bin dhammi ta'awil wudu al-zahiri wal batin nisful iman bi'tibaris sawabi. Jadi Rasulullah dawuh bersuci itu termasuk sebagian daripada iman. Lah bersuci wudu itu ada dua. Jadi Imam Syafi'i ini wudu ada dua, wudu zahir, wudu batin. Dengan melihat kedua belah tadi, yakni dengan mengiktibar batin zahir, berarti pahalanya sama, sebagian daripada iman. Syatrul iman sebagai iman, bukan seluruhnya. Niki dengan terus sebagian daripada iman itu artinya qala Suhaimi ila akhiri. Wudu itu ada dua, zahir dan batin. Wudu zahir ya sama separuh, wudu batin separuh dengan mengiktibar pahalanya. Jadi yang diukur itu pahalanya, dia sama dengan separuhnya iman dalam segi pahala. Dalam segi pahala taharah itu sama dua, didebatkan dua. Qala Hatim, jadi sahabat Hatim dawuh teng Asim idza hadara waktu sholat tawadda wudu aini wudu'an zahiran wa mausufan wudu'an batinan. Qala Asim kaifa dzalika qala ammal wudu'u zahiri fatada'allam wa amma wudu'ul batini fattaubah wan nadamah wa tarkul ilmi. Jadi menurut Imam Suhaimi taharah wudu ada dua, wudu zahir, wudu batin. Baik wudu zahir atau batin itu dengan menghitung pahala sebagian separuhnya iman. Qala Hatim li Asim bin Yusuf idza hadar waktu shalah. Ini terus sahabat Hatim jawab tentang sahabat Asim bin Yusuf, ketika sudah masuk waktu sholat, maka saya itu sholatnya sholat jadi maka wudhunya itu dengan dua wudhu, satu wudhu zahir, dua wudhu batin. Nya pas malah bener ngertos
Lah bagaimana maksudnya wudu zahir dan wudu batin? Qala Asim kaifa dzalika qala amma wudu'u zahir fatata'allam. Qala dawu sapa Asim kaifa iku kaya apa dzalika utai mengkunu wudu aini. Qala dawu sapa Hatim amma wudu zahir fata'allam. Jadi maksudnya wudu dua itu apa? Wudu zahir, wudu batin. Kalau masalah wudu zahir kita semua ngerti. Berarti wudu zahir itu wudu seperti biasa. Nawaitul wudu di sini. Nah, sekarang kalau wudu batin itu gimana caranya? Wudu batin itu artinya bertaubat dan menyesali apa yang terjadi. Ini menyesali apa yang terjadi ini. Jadi wudu batin, wudu zahir termasuk sebagian iman dalam segi menghitung pahalanya. Jadi qala Hatimun menurut imam nih sahabat Hatim. Jadi ketika masuk waktu sholat, sahabat Hatim itu melakukan wudu dua, wudu zahir, wudu batin. Nah wudu zahir itu ya mengusap wajah, kemudian kalau wudu zahir seperti yang niat mengusap wajah, tangan ilahi, itu wudu zahir. Kalau wudu secara batin bertaubat, menyesali apa yang sudah dilakukan, jadi wudu batin amal wudu zahir fata'lamu. Kalau wudu zahir itu biasa. Kalau wudu batin bertaubat, menyesali apa yang sudah dilakukan, meninggalkan tidak niki. Jadi tidak ada yang namanya niki biasanya niki menipu, ragu, takabur dan meninggalkan kesenangan dunia, tidak senang meninggal dipuji oleh orang, tidak senang menjadi seorang pemimpin. Itu adalah wudu secara batin. Wa qaulun nadim tausimu abidu mimim wa hubi antibari dhammi. Wa qaulun nadim intawus tutuk opo qaulu Hatim wa qaulun nadim utai dagia nadim tu somu nyatani dawu tu somu iku bi dhammil mimi kelawan dhammai mim wa huwa utawi dhummal mim iku bi itmaril mubtada'i kelawan nyimpen mubtada fi mahalli jasmin ing dalem mahal jazm jawabul amri ya iku dadi jawabe amr wa taqdir utawi kira-kira ni iku fa anta tunsamu minal bala. Nyata lafad fa anta muqatai sira iku tu samu den reksa sira minal bala saking pira-pira balai. Fa inna taharata muqasatuni taharah sesuci iku tanau nyegah apa taharah zalika ing mengkono bala. Kama keterangan ruwiyah kang den riwayataken apa mah ambadihim saking setengah ulama. Wa qala lan dawu sapa Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu innal wudu ing satune wudu ing dawuh innal wudu satune wudu as-shalah kang bagus apa wudu iku ya taradu bisa nolak apa kodok angka saking siro asyaitona ing setan kola dawu sopan nadim kiai nadim
sopo an-nadhimu kiai nadhim ditengeriki hakiane untuk somuh niki dengan mengitibar mutada kemudian antah tu somuh bil bersuci itu bisa mencegah marabah. Jadi menurut sebagian ulama bersuci sama wudhu itu bisa mencegah, bisa menjaga diri dari marabah. Sebagaimana perkataan sebagaimana dakwah sebagian ulama waqala Umar waqala lan dawu sapa Umar bin radhiyallahu anhu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu innal wudu satu ni wudu as-shalih kang bagus apa wudu iku yaqradu bisa nulak apa wudu angka saking sira asyaitana ing setan kala dawuh sapa nadhimu kiai nadhim sapa nadhim kiai nadhim dari kami cukup bisikan ingin saya ulangi niki sebentar nanti tengah lagi masalah wudu toharoh itu wudu itu bisa mencegah mara bahaya. Ini baru sebagian ulama ada waqala lan dawu sapa Umar Sayyidina Umar. Ini sekat dari Sayyidina Umar innal wudu as-satuni wudu as-shalihah kang bagus apa wudu iku yaqradu bisa nolak apa kodok minggu mingka saking sira asyaitana ing setan kala dawuh sapa an-nadhimu kiai nadhim. Jadi wudhu yang bisa menahan mara bahaya itu wudhunya sempurna. Wudhunya sempurna bukan asal-asalan. Dari kami cukup sekian, apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.